सो गाइस मम्मी का बर्थडे का केक बच गया था तो मैं पापा के लिए छुपा के लेके आई हूँ। पहली बात तो ये है तुम अपने ये ऊपर के और नीचे के केक को पहले छुपा लो, क्या पता पापा ही खा दे। নমস্কাৰ গাইস, কি খবৰ? আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে অনলি ওৱান ৰাজীৱ এণ্ড বহুত দিনৰ মূৰত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' গাইস, বিকজ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ধামাকা হ'ব গাইস। আপোনালোকে গম পাইছে অসমত চলি কি আছে বে সেইবোৰৰ ওপৰতে কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। লেটছ গো গাইস টপিক। আজি আমি কথা পাতিব ওলাইছোঁ সানা ধুনুজনী। এই দুটাৰ কেছ একেই ৰকম। যদি এটাই যদি বাপেকৰ লগত যদি আধা কাপোৰ পিন্ধি ভিডিঅ' বনাইছে, এটা এগিলা মাষ্টৰ লগত গোটেই কাপোৰ খুলি ভিডিঅ' বনাইছে। আইয়ে দেখতে हैं बैठचंद मजा आएगा। ইয়াতে হাঁহিবলগীয়া আৰু বেয়া পাবলগীয়া কথা একো নাই, কাৰণ ইহঁতে নিজে জানি আৰু নিজে কাম কৰে, হয় নে নহয়? কোনো কেলা ইহঁতক এই জ্বলা জুইত ঠেলি দিনে যা তহঁতে পৰি মৰ জ্বলি মৰ কিবা মৰ নহয়। ইহঁতে নিজে জুই জ্বলাইছে, নিজে মৰিছে, আৰু তাৰপিছত ক'ব কি ভুল হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল, সেইটো হৈ গ'ল। আমাক প্লিজ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ নকৰি আবে ফাক নেকিবে। তহঁতে নিজৰ ভুলটো নিজে কৰিবি জানি শুনি। তহঁতে 5 বছৰৰ চলিটো নহয়। আবে ভিডিঅ' লগা বে ভাই, ভিডিঅ' লগা। আবে লিংক নহয় বে, ভিডিঅ' লগা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া আমি সানাক আপোনালোকে জানে এটা সময়ত কি কেনা হোটেলত দিছিলে কচুপাত পিন্ধি, হোটেলত দিছিলে পাপৰৰ মালা পিন্ধি। এতিয়া সানাৰ কণ্টেণ্ট কি হৈছে, কেতিয়াবাতো সি দাদাজি, কেতিয়াবাতো হৈছে পিতাজি। गाइस आज मेरे घर में मम्मी पापा कोई भी घर में नहीं है तो दादाजी इतने दिनों के बाद आए हैं और बोर भी हो रहे हैं। गाइस मेरे घर में मम्मी पापा नहीं है तो दादाजी इतने दिन के बाद आई है, इसलिए मैंने सोचा कि दादाजी से आज मरवा लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि दादाजी को घुमाने के लिए लेके जाओ। कहाँ? ओयो पे? अभी रेडी हो चुकी हूँ, आप जाओगे मेरे साथ? अच्छा बिल्कुल जाऊंगा बेटी, बिल्कुल जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो किसके साथ जाऊंगा? अरे मोरा बुरा तो कोई जिंदा कर দিব কেলাই দিয়া। सानार मैजिक আছে तो लेट्स गो। पोती जी और दादाजी का खेल देखते हैं। चलिए पकड़ लीजिए मुझे यहाँ पे। अरे पकड़ने ही तो आए हैं, घर में कोई नहीं है इसलिए। सकरीना अभी दादाजी भी सोच रहा होगा कि अगर मेरी कमर ना टूटा होता तो मैं आज इसकी कमर तोड़ देता। সানাৰ মানে কি কৰিবি, সানাৰ মানে টপিকবোৰ ইমানতে খামৰণি নহয়। সানাৰ টপিকবোৰ আৰু আহি থাকে, বিকজ সানা এটা কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটাৰ। অসমত মানে সানাই কি দিয়া নাই। सो गाइस मम्मी का बर्थडे का केक बच गया था तो मैं पापा के लिए छुपा के लेके आई हूँ। पहली बात तो ये है तुम अपने ये ऊपर के और नीचे के केक को पहले छुपा लो, क्या पता पापा ही खा दे इस केक के बदले में। क्योंकि पापा का ये फेवरेट केक है तो ये लीजिए पापा, खाइए। हाँ दीजिए, आपका फेवरेट बटर स्कॉच केक। बेटा आज केक खिलाया हमको। हाँ पापा भी सोच रहे हैं अगर ये मेरी बेटी ना होती तो इसके ऊपर और नीचे का केक में अभी खा देता। क्या बात कर रहे रे बाबा? আৰু এটা সানাই এটা ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' বনাইছে, যোনটো ভিডিঅ'ত আমি চাবলগীয়া ভিডিঅ'। বিকজ আপোনালোকে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ পেণ্টি দেখা পাইছে নেকি? নাই দেখা নহয়, দেখা নাইতো। আবে ৰিয়েলিটিত চাম আমি, একেলগে চাম। চাম এতিয়া আমি। सो गाइस आप लोगों में से कोई मुझे बोलते हैं कि तुम नीचे पैंट नहीं पहनती हो कि अपने बाप के सामने। अच्छा हम गलत बोल रहे हैं तो फिर दिखाई दो, अगर पेंट पहनती भी हो अगर नीचे। हम तुम्हें 50 रुपया सेंड करें पैंट खरीदने के लिए। अच्छा ही है, कोई तुझे 50 रुपया भी दे रहे हैं। 10-20 हजार रुपया अगर कमा रहे हो तो कोई 50 रुपये दे रहे, तो इसमें क्या ही है? भीख ही तो मांग रही हो तुम नंगे होके। तो मैं क्या ये कपड़ा जो है उठा के आप लोग को दिखाऊं कि मैं। अच्छा आज तुम ये भी करने वाले हो? चलो हम तो बहुत इंतजार में है भाई, तुम उठा के दिखाई दो। नहीं दिखा दो भाई, आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। मुफ्त में मिल रहा है देखने को तो देखना तो पड़ेगा। चलो भाई चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
सो गाइस ये देखो नीचे मैं थोंग पहनती हूँ जो कि बहुत सारी लड़कियां ओपन पहनती है ब्रा के साथ। अच्छा, आज पता चला इसे ठोंग बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये पैंटी क्या चीज है, आज पता चला ये ठोंग है। पैंचोट मम्मी, हमने मम्मी हो क्या, मेरे लिए भी एक ठोंग ला दो। नहीं, मैं वो भी पिंक कलर वाला लाना है, क्योंकि मैं अपने फैमिली को दिखाना चाहता हूँ, यूट्यूब फैमिली को दिखाना चाहता हूँ कि पिंक कलर का ठोंग कितना सूट करता है। नहीं तभी तो व्यूज आएंगे ना मेरे पर। पहन के लोड़े उनको आप लोग को देख के शर्म नहीं आती है, बट मैं नीचे लंबा पैंट नहीं पहनती हूँ, ये ऐसे पहनती हूँ ढक के फुल। अच्छा, तूने ढका ही कब है यार, ढका कब है, कौन से वाले ड्रेस में ढका है, अभी दिखाता हूँ। सो गाइस मम्मी का बर्थडे का केक बच गया था। बर्थडे का केक तो बच गया था, बट ये ढका कहाँ है, इसका तो ऊपर नीचे का केक ऑलमोस्ट दिख ही रहा है। या এতিয়া আমি কথা পাতিব লৈছো কিছুমান ছাত্ৰী আৰু মাষ্টৰ। বিশেষকৈ ছাত্ৰী আৰু মাষ্টৰৰ সম্পৰ্ক এটা থাকে যে মাষ্টৰে শিকায় ছাত্ৰীক কি কৰিব লাগে। এইটো কৰিব লাগে নেকি বে? देखो देखो जानम हम এই বুঢ়াৰ ফেমিলি হৈছে এনেকুৱা, তাৰ দুটা বাচ্চা আছে, তাৰ ৱাইফ আছে, তাৰ পিছতো বুঢ়াৰ এই কাণ্ড। এতিয়া কিছুমানে ক'ব যে এই তই ভাইৰেল হোৱা ছোৱালীজনী আকৌ কিবা ভাইৰেল যে কৰিছ, ইমানটো কম নহয়, কিন্তু কম হয় নেকি, ইমানটো কম হয় নেকি? খাই পেলা মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যন নাথাকে মুখৰ তাৰ। এইবোৰ চাই মানে এটাই মাথাত সোমাই যে মটি চেন মতা পইচা, যদি গলত কেলা এমানটো খনা অটকাই দিছ ন, এট্ৰেকশ্যনটো হ'বই, তাতে বুঢ়াই হওক বা ডেকাই হওক বা চানাৰ নিচিনা দাদাজীয়ে হওক। এইবোৰ ঘটনা হোৱাৰ পিছত আকৌ কিছুমানে আহি পেলাই ক'ব যে এজনী সৰু ছোৱালীৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক বিচাৰি আপোনালোক পাগল হৈ গৈছে, গোটেই অসমবাসীয়ে পাগল হৈ গৈছে। চবকে মুঠতে লিংক লাগে। কিছুমান বাপেকৰ বয়সৰ মানুহে ছোৱালীজনীৰ লিংক বিচাৰি পাগল হৈ গৈছে। আইনো কিছুমান বাপেকৰ বয়সৰ মানুহে কিছুমানে লিংক বিচাৰি পাগল হৈছে। সেই বাপেকৰ বয়সে যে সেই সৰু ছোৱালীৰ লগত যে সেই সৰু ছোৱালী যে বাপেকৰ বয়সৰ লগত যে এইবোৰ কাম কৰোঁতে সিহঁতৰ কি লাজ লগা নাছিল? তোক সুধিছোঁ। ইমান সৰু ছোৱালীজনীৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকৰ অকণো বেয়া লগা নাইনে? ইমান সৰু ছোৱালীজনীয়ে ভিডিঅ' কৰি মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যন দি খাই পেলাই ক'বলৈ তাৰ লাজ লগা নাছিল নেকি? সো নমস্কাৰ গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত গাইছ।